Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum watukufu mdengo matangazo ya ORTC ruwasilima katika kawaida ya sumuleshani taarifa habari ya usiku ya mfomonti yinu ya Rotary Club ita barnamaji nziani ya uyeneza maji harmwe bavu ya washili dimani umsaada unu wahunga muhunu wakazi wa hema bavu yanu mahususu harmwe majumba zihirwa hafaida ya uhubiri wa wade ni wanawatiti na rensho tasi habari wa Alia u Ayub Abdalla na Ahmed Nasor maelezo wazima na Badri ya Sedomar. Barnamaji yinu ya Rotary Club na yanzimia usaidia wakazi wa hewa shili nedimani watambi hao haukosefu wa maji. Ulio dezitabu za maji zilio ri pue ngao ya usanari hubiri mbabi eki asirujoshinda ri wasilishe maji maji ngayo namna mbili gabo ya utazisimani gabo ya numaona rabalia yanu ikawa yanu maji mahsus ya ufanya bibron. Ile pambo la hayo, la pambo ilati plastik. Shali la pambo ikawa lowola. Ilifanywa mkodo wa tama. Maternity ya l'hopital ya Washili istakabadhishiwa kiasi ya makarton jana ya maji ya wana wa miezi 6 uonda miezi 9. Wane nizitabu hizo zilawe heni mrikao hajahula pitali ya roho nunono hafuraha na raha heujo jaya zae ya roho hene mwana hafuraha na raha kafadhalike kaujo bale mwana yaji. Homjini mtanga juu hawanza warekebeshe maternite ya hao isaidi walitirizi kumeza maji ili zihazi za mrekebesho zitifube emakatianu owazirwa hao obehwa homjini ijinkunzi. Yani voshelo marahaba association yinu kaondo wa refurso uskwale wonu waje wasaidie harmale bafula dimani ikao bafika ngari tangabi hao hamaji kana harmela pitali ya hatu yinu kaiti opérationnel parce que déjà ngasina arma 6 mois onda 7 mois wanungo harma hazivanu jombe ya serikali ne association pia ikao wafanya misaada hamada yinu wadoishele ambavile bavula hatu kanali mbavu ikao siwona jwa kalima haminji siwona tambu ya maji iriendeli ya maternite ya mji wa Ijinkunzi na hunu uwana wa kusudi wa makarto majana maili ya maji. Rotary Club ijihanti ya ubirili ya na usaidia uanruika ongwa jihundao harma utamabifu. Hizi tenda za peu harma za likoli zisababisha mkonti mfomonti inu harma likoli Umar ibn al-Khattab mrengo funvu harma mkonti unu zemba wa za hifadhi madhamana wa miji na mawakala wa hefni hapo kungumanyo la hejumi ya madawla lishili hanao na wakazi geone sawa mrengo wa mihono miili ya mbwana inu ili utaha hizi tenda zinu zikaze kifungo dingohi. Jawad Abdu na Salim Mzarkashi wa kahadhir Hamida Aisha Tamadi haruma melezo zaidi. Wanude mavamana wa hele koli Ibn al-Khattab ya homjini mde doajimiza hafla ya mhashirisho juu ya hezi tendoa za kifujari zijirisizi wao wanawatiti hususan harume majumba ya msomo. Haizo wabirilia juu ya hezi hatwari za rongoja zenu na nazeanzma wazirengao ili wana nizo. Ye mada yotsi mada ilonyi jeni no andru. Iyo ndi hatwari ya njia harma ulemengu uhusu fujari ujirio haujirisi wao uharimwa owana lelonga ya teknoloji ilio uko haina mwana ngena akse sijuhamba ya serikali au haina bantu balo instance tsindokari wazie bawatahunu likoli watoto kwa rumi ya telefoni no karjamba zitsiparo rumi lokangaranza washinde wazirumia ziunde na faida shazike kontrole akabaze ngo sinji
ngazibirao haruma internet yabo mbaba na mzazi utimna bastarabu katshindo jua esgiro hindo shaulo za jiriban lelo yabo ria paro yuroli koli ria tuparo bira gela dhumu ya jue ezabili sijohanza ni pare imadhomana hoana ukamna dofanya haina mfumo ajitekelezeo likoli ya jue eranze mwanangu henda hohashirisha ifundi ne mnashioni ze hatwari za hezi tendwa za kifujari zituransi urenga mvuu numasiwani ngiyo wajibu hapo ya ukando ngojazi nuzu kasibabu ya udanganya imwana ya nkili ya hahe tangazo le pusha orei watoto hasaba budo wade wa coronavirus omjoli koli wa muhazuizili na 20 muhazuizili na 21 harmo universite ya Komoro mkini hapa kaiwa na mashakili hazinu watasi habari wa urtese wa birlia harumwa likoli ya msomo wa juu wa Komoro mahsus harmo fani ya science ili uhondana na maelezo zaidi kuhusu le suala la humjoli koli wa muhaunu aziarimbaye mapicha ya Salim Alira Tiraka. Umjioli koli ho universite ya Komor umuhaziu ziliwe 20 muhaziu ziliwe 21 ijomkinishiha ezumbaza usome ya zikezishashi rahano wanazioni habo yaka kabati wanazioni wenji wajanzi haubonze hele bayala ho wade wa coronavirus yedho amana wahemba wa ya siyansi na teknik kati mjeni mwezendongo zinu hauka wakati sheijundu shakeneti shavumi ya enzi wapu hazumbazi ili atauhondaba haka zijarekebeshewa litaruamuo laha hedabo yaka umjioli koliho universite ngo kurubiao. À terme d'effectifs, wanazuoni kawa fanya ze prescription wao wa dépasser déjà les capacités d'accueil ya huno fac de sciences shanga lindao tena mejidi leanda sine universite na sine rais wa universite ili ruone heli roka fanya riwakweye huno amade heli mzijuao mahamira ruina mwambiani ya dunga na inu Rika na 22 divisions, mais par accident, moi et Kenneth, il perd 2 salles, donc au lieu qu'il parle na 22 salles, je ne compte que 20 salles. Il y a des difficultés tena yurienjeza par rapport à wadi kaonga mchwao uenea haruma daula wanaziona tuju kwa wabusha wa daruma sisi na bana. Sijomba Mwenyezi Mungu ya daula ndi haraka haukae kana ndio laziza hakuwa irantre kikafanywa haraka bano mwezi wa Novemba sino mwezi Desemba inshallah. Almuradi baishe babuha mahala hundwaji tuside ihokul de sante wanazioni wabehwa ijo wasahilisha haukao muhimu ya misomo itireje idingoni eduanye wahemba wa ya siyansi haonesa hena mnainu ne kazi nuzimkinishiha kainauka domara ya handani habo zajiri ye maharala niyo huja wana walona urewe ngwa unawajao maarifa ya ushinda wahondrane na misomo ama baadhi ya madhamana waho wanawanu wa warantiyo watina watashia namna yauka wadojibi misasawa no walozi ungo kamili zinundo za sababisha Hashimia Said Hassan yabu wa makazi ya udola hiki wanajawanu walona urewe ili uwahundi ya shawiri hawatartibisha wakesa wano wasaya walo wanono narmushili Njora hunu Komori wana wao ngo wenji kwa silikoli au kwa sina mahala daho au jujo ukaya siku kamili donc ritundu riwonoka gebuzongio ngazeja hamwezi siwaza saya ashada hunu ngazeja ni warangalia safi donc wananza manzari bule daho hilo la rengo watoto wao riwanike formation na vie sociale. Za hao surtout ndazila habitude za hao watu wa pia wazirenge wakani program amando wasaya ya uroha ya usoma program za matematiki za Kifaransa hawando wana wasaya chance joka adapter helia situation ya hao surtout wati amando wasaya ngona zibuza njeza na ya bazangunguza zokwendi kumurwazi sha watoto wana wao bi dunia kamili yotia hatu ngazijada sika kartushinda rawangalia iho nasomea 80% watoto wao kwa silikodi na boyo bi developer de fadhalika wasaya donc do hadisi la sinema para do riona na sana lisona na hadisi la sinao Rwani se mheni ndo fanya jitihadi ya rinike ya rihantizo watoto
unukomori wanobaka mlele mwana jamlele nabo maskini ngabo kosa wajeleza ka watoto wanu wanaoshinda wawalele tukwa tuwavuriza wana wanu specificity yao kabati mwana type wanomba ka ulange autisme harmaze autisme ngwa wenji ukodahoni luka très attentif dowele waka wana wanu kwa naoshinda waeshi harma mahiyo harma dauna wandu tout suite d'un coup il faut loenda étape par étape il faut wake harma wa kanazimbuza hao hama mahala spécial ziti changer wa place wajweka wala ikati juha 7h30 hata 9h ngona program waidunge program ila henu siku program diyo foi como hawadzimani le chama la shikomori la homwano ne kanseri usoni mwemrumshe itarisha boneso juzo la maduhuli ya shikomori kaozebe zikaza ukomelesheha ndonge kawo zikaunjia harmon kade waheze barnamaj za tilanziani ni le chama linu ili uhashirisha wakazi jumwazi hatwari ziliyo uhusu ya kanseri ya helebeli. Salima Amada na Ibrahim Kabawo wendi na utasi habari. Harumwa le boneso juzolinu mrungu hundo zenguo heze na uzonti sona zandani mikoba ya sonywa wanutiju na nazinduzindwa jina ino azma ya tilwanziani nele chama la FOICOM hamshirikiano hao nele chama liwanao no wade wa kanseri wa helebele banutiju ino namna ya utia juzoni ezinduze hao habei hafif shawajau na uhashirisha ye mrumshe hulawana no wade wahe kanseri ya helebele ikao goremao hawinji o wandu wa sheba nutiju. Baike sha mashahatu shinu sha uhimar idiri saidi wandu wa shewa jifanyidie hazi. Sha kuna ushinda ujifanyidie hazi eka kutia en bonne santé. Donc pour nous yo muhimu wandu wa sensibilize ya mwe santé ya he kanser reka bana ezenyi wadeza wandu wa shizo gizo zinji donc yo muhimu rihashirishe o wandu wanazijana ekatsoka ngona mna problemu lazima wende wajangalia haswa do wandu kaya wakana mzaze haukoko hakano wade unu donc wa wandu kalazimu wajisurveille ndondo wakurubie ma ginekologu wafanye examen za hemabeli. Imavomana waheze stand ikao uwenji wa hao wandu washe warengeshwa bahashinu ili unika thamani zindu zao wazifanyao vanuntiju na nizo ikao zilabonze. Handani wandu wajue kaya ngari fanyao ze haziza mihono zinu ye mikoba ye magauni ye na ndongo za decoration za mariage hususan delevao alafu wandu watuka ujua weja hunu ngwaonao kaya ngabo ndongo za saya watuka uzijua de manara javanu risaidie inu esha machinusha contre le cancer de la femme rishangirieze ndongo zine manazinu ndongo za hemrumshe no mwendeleo soni rijikurubisa wajau harma standi kao ipangi ya haswana nize swana azinu ziangu haruma le jumbali ko parwa laboratoire d'art ikao wanu mashababi wabanu ntiju wabasa uhao haruma womva wahe swana ainu hula wana na Fakri Abdallah zinu hazikao wazidu ngura ngudo mashashini hao zurfanya wana gatawari eser wanese wanazijana kwa komori walona italo ino yokanani kijabidwa semi hono sha contraire ngedwa juhe wajone sekanani watijitata wajiriba vuni wajitata zakabala ngami namba nshansone sajida mojone se ujitole ujone se kabala basanga wana hazuijwa unese tala ya homa udungo jo avance ushautsikiruha mbokana ya hazike nako behabano ba ukirukanzi le chama la FOICOM ngwafanya uhazi wadzima nile chama liwanao no wade wa kanseri wa helebele banutiju ili wahashirishe mrumshe mkomor yakena upizwa matu waho wade wahe kanseri ya helebele ngio wajibu heni mwanamshe yatunde suhaya hahe hauka inu de namna nzima ya ushinda wandu wakadimie wade wahe kanseri ya helebele.
Zemadpuli za shahula za bansiju maususu za ndoa vingi zo hawe njimo zindoni za ho mji wa yezi moroni no wazihu zao ngwashemezeo ya uka uwozihula ngwajitekelezao haushashi ndongo ikao keti nyangu soni mwao habo ya kaezi njingazi wa hivi yao na hasara ndo wazihundrao halidi mzuri na Salim Aliratiraka wende na utasi habari. Di namna hiyo zenro vingizo haurahisi harumwezi dozihu za mji wa yezi nana haruma baadhi ya maboho ya jihundao harumu mji wa yezi unukafika hivyo huliho doazihu zao ngaunisau ya ukaya dizo ngizo rahisi hauka bima 11 huja 12 mlungu pariso hariali jana yani yebei ingiu hafifu Sibaki wanta maujoni masukumbili ntaru zaihuma makilia wako jabe ban kama watawa kawasi jamana kawasi pesa. Biashara tambuza nyingi na zinto za rahisi wala rahisi okamba rahisi mana kawasi pesa rangua katrajesha melitobane zinongozo corona sikaza biashara isibaki ta kesinunula karsi parashuntu malezi sitahar sede maleziatu itambuya nyingi tibasi no sesenefu wa parejwani ulaja rambia zahe karsina bwahwendra wajau harmashido shihu shavolovolo owazihulao kwa tujitekeleza hawinji hawikao hulihondo wazihu zao taabu za akiba ya mchuzi na hubiriwa bama jahondro nkomio vaja fumvu fulani vaja daraja fulani njaparona ya mchuzi ya parwa natovenza ndongwemba risaidiwa wasi wantu watiti karsi jishinda ripare pazi ripare ndongorengalie uwana kabatu sojo ukaya uwadi wa COVID-19 ureme kabisa ulimengu na zinde za sababisha zitambuzini. Andila one taarifa habari one saukaya wizi wa heze telefoni ngwenda onorenga mvu nyakati za mwisho zino harumwa ensi na holiho ndi namna ya teknolojia poangayo wataalamu ngwaona namna ya ushinda wadojua umkabala ya telefoni kaundo ya hibwa iliyo. Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar wafanya msasi habari jumwazi ndongo zino na dunge mele zaidi wajima na Salima Ahmada. Haruma mwezi wa Oktobro bahi zaidi ya telefoni shihu indo za hibwa. Zinu wazihakikisha polisi ya taifa. Waonesa wajao ya uka. Ze telefoni zilona epusi ya telma. Dizoika ozi parihaniha. Ama eza Komor Telecom. Rahaka zijaundi na shawiri. Hulawana ne mahkama. Gebidiyo haini mrahibi wa telefoni. Shaya vire haruma ya mahkama. Nge ye mru ya joka ushuhuli haniha na huitsaha ya njienziani. Kamra ibe telefoni hajaharambia ngeladhimwa kene email ikaujwe email yahe ni email de numéro de serre téléphone ajori fanya réquisition ki kawaida bon yo donner avis en tant que izo affaires ziloza ki procédure pénale avis procureur yo muhimu habe harma ze sociétés za télécommunication comme Telecom na tellement à moi 72 heures après et kai téléphonie tu la puisi ngakundo identifier et mungu ulone téléphone et quand il est tellement tous les photos ni prise d'identité photocopie ni appeli azifanya ya pawa ni ya wandu aziveha pour de là que identifier mru kawayi mitsamihuli wayi mfumbuni wayi mutsamudu au fomboni donc wakati la haze contact da handu ala takapaksa mru et kakatina email yo bale numero haja apaksa numero ya heila yo kwa sababu ze sociétés nzombili wamnike email apaksa numero telefoni yake ze telefoni za hibwa ngazi flashe wao hulawana no wandu wakofanya ze telefoni wanu ngwatangao fumvu panda mwana harima wa mhibwa waheze telefoni haini wakati yokirimla bale telefoni jatsondo langi na mot de passe au keja tushindo itoye mwi wala kaka tushindo to heli la yeye ujo mwambia pri e pri yokirim de courage e accepte de kama telefoni abasa mjoke telefoni tiahe swa hibi mahalani masujo hala telefoni jarunjo ke telefoni tida kaurumia le telefoni ya justa ba mahalani yeye ya bada anzo aja flash abe prikasi humre ma utunga yi had courage henza di armlonio ba si di armlonio ba wala ho flash telefoni wala ba hamdo ba code FLP yo compte Google yo kir ho flash bala ukake jiabu hata manongo pakamna da communique na wifi ndia te compte Google bala ndia valide telefoni gemkinishao ya uka makati emashirika ngwatiao juzoni zepusika wo zihisa zihulwa.
Zenchaguzi za ile jumba la biashara Luzi na Sonaanga zipasiwa ujuendelea tarehe 25 ya Novemba kabili. Nezatanabahilwa emakatiano emakandida wajoka utsaha wende harumwaze hele zinu ngwabe hao emijarada ya hao hauhonde emwanzishi jimla wa hele jumba la biashara nguparo wanruwa pehe emijarada ya utsaha warengefu mvu harumwaze hele zinu narumwishili. Taupara le razini zi chambres de commerce zi wasi receve wantu watsawake makandida be harmoi so shamwali le valo liste ncharu wan candidature ncharu za deposewa nzuani wa moja ya deposewa bera haka ya kamiliha zi document wana wantu wa retire watsawaja depose ngazija groupe moja de retire fiche bera haka ja depose bera kovenza range shobashini na nisidze mbavanis candidature zini zisbalo de tarehe 12 yo mwezi wa Novemba ahlabu haloraele wa chambre hunu wantu bakite skuyo do ajoe déposer ces candidatures zao reswatsa haumwa hauno waelewe amba hujana mapema yode hairi maana kila candidature lazima itafitiwa no huissier de justice a jouer ne ka wantu walo harhariban kwel sahe wani wantu walo nazi critère pia za kama kandida. Ye URTC na Imperial za mshirikiano nilishirika la mawasiliano Comor Telecom watampango nziani wa bale unwanu ujuzi mpango ulo na daraja toifa waelimisha na ujiviza watilanziani ne URTC nuongu na panza la mezi mili hawandise tarehe mfukare ya November lonio inu ne madhumuni ya mpango ndo utaha warambushize wa Komoro ujuzi ulo no wana wa Komoro heze daraja zonti olaranzie majimbo emizino sport na watina udhukuru izo nejofuzu wa mwando harumwe mashindano yanu gujohondana na bambulari alizui majana mararu ewabili izui majana maili jabwekawe wararu gujohondana na bambulari alizui jana mapesa ya shikomora Amadadhir Kamal Lutunda riparisa kanga wenji waluna talanzi lo kashesho kwa lozi expose wenji halisi watambalia harumwe komori kamila bo ngamtuyora ngunzuani mwali na ngazija alafu riprevu rifanye casting ritahe owanru wao wajewa jipresente waunise ze talanza hao donc kada limite wanru eni mrulo jihisi kange na talent reka etala yahe umaji reka etala yahe ufanya freestyle ya football reka etala yahe hanamvu ikawojo paswa nazi kume hamwa 1 minute henkode donc izonongo bokunga rusina besoin hazo mndu azonise nga wanadamu wajohuja ili wajonise kamiminga minetala inu amanzini wonise dunia kamili patience na ntina shida ni wasudi hata e final wandu wao ngwao pana inu visibilité ngajali ya émission irengo andro nga wandu wenji walo pre wari accompagner donc abo visibilité yo ngejo kaya donc au husu e déroulé amade namna rahamba ndio ouvert heni mru wanzo ngujojo jaji présenter niyonge johandisa i heritage et le 13. Et rohayabo ngarolera tsunguwe 30 harmo wangu wajuja pia. Et 30 personnes wao rawatuja kwa jokonde wafanye ye 8e de finale. 8e de finale yo ngadro ifanya hun ORTC. Et 8e de finale yo ngadro ifanya le 21 na le 22. Rohayabo avec les 30 candidats. Ça fait 8e de finale ngarolera éliminé 15 carrément. Rifanye et quart de finale. Les quarts de finale, gajuendelia le 28-29 novembre. C'est-à-dire les 15 candidats, wajohu jahun ORTC, wajewa shidane tena zila quart de finale. Et demi-finale, ngejo kaya le 19 décembre. Et grande finale, ngejo kaya le 31 décembre. Le 31 décembre, ngejo kaya en live, rifanye et finale avec 5 candidats. Habari zobonzeshi na harumu mjarada wa humwazu zili na 19 uhusu ze rasulmali za kijeni jamhuri ya kinansia shine ngia Sofia Bili harumwa wa ulemengu zinu zisababisha wizara ya biashara ya hentinu ibenua ya uka miliari jana wa 40 no mwejaza dolara inu ndo mali jimla uhusu ze harama za mashirika ya kijeni ihoshini umuhazu zili na 19 na iho Marekani ya hari ngwa enshio hawa ya
jundu zenti hundaru za mwiso zinu na ranzinde masihu ya hejuma yinu sheijundu shinu shirenge nzia huendelea harumwe bahari ya Karaibu na iho Egypt mnaijana mwanamshe ujulo haismu ya Hana Ayman Goda ngwendeleo soni kabisa harumwa yensabuho ya tennis de table no wakati unu ngeswafiza mwando hadaraja ya dunia harmo wa tabuhaji wantini mwa mahakume na mitanu warenga ufunvu harumwa zensabuho zinu. Mohamed Mwinyadin kurniko medezo zaidi. Le volume des investissements étrangers. Linu boneso ikao ngadendeleao changai bonsi juu ya shinu na ngalitsanganyao madhamana wahu wa mashirika mbali na mbali hususan do harumwe miva ya ino kifaransa yambao teknoloji de pointe yani dezihusuo utungaji wahe mashirika haudungaze swana za nyumeni za he teknoloji na ibenu hawaja ukaya haruma mjarada washanshiwa changai o haruma liboneso linu o mwaha waziuzi lina kumena shenda wabira takriban mashirika ziyu 40 na mweja yabulu harumwe jamhuri ya shinu ni matajiri wala yabonze ikao zihazi wazibu wazinu zibaki o harume miva ya inu ambao oto teknoloji haruma utungaji wa magari nane miva ya informatiki uja miva wajau ya farmasi nana miva ya saya na zensi ikao ngaziti ya rasulmali hoshini ili utunga mashirika ngawe Korea ya Suheili ye Japanu ye Marekani nana ye Singapore sikao omwaha waziuzi lina kumena shenda wabira wabua takriban mashirika ziwizi tanu na majana matanu na mengu mfukare ihoshinu sibahi waruhusu wajau matajiri washinu ngwaona mashirika menji wajau o haruma zensi za hao ndongo ikao haruma haruhusu wajeni watie rasulmali harumansi mbali na mbali yeshini o wakati unuhun duniani ngiyo swafi ya bili na omwaha waziuzi na kumena shenda wabira ibenu hawaja ukaya umvaunu utajiri waheshini ulamha mafunvu 25 haruma jana ndongo ikao ngeba utoma ya ukaya o wajeni wabuwa mashirika ihushini waele wa ukaya wowo ngwajo uhunda ye jamhuri ya kinansi ya shini ihunde ndongo ijo uruhusu wajau ya ankiba ya hensi ya shinu ila muhemsinadi zino abengezi ruhusu ye mashirika ya shini yendelea na tabghithu harume miva maendeleo o wakati unu wabuli ya ulemengu ye milango haini mndu wanzu ya buwe shirika ihushini ili yende ya hunde ishini hunde ngene nafasi ya huenda ili uonese daraja ya ankiba ya shini ila mhao o harumazi rasulmalu zila wa ubonze. L'ouragan a été rétrogradé en tempête tropicale. Shinu ijundi ikao zensi huzamwiso zinu ngashivumi yao zensi zahe Marekani ya hari hususuanu lensi ya Guatemala, Honduras, nana Panama mahalani ikao shijundu shinu shitsongeza wandu wenji o wakati unu wafarikiana ne dunia na wenji kwa tsina makazi harumu wakati ikao ezitsoone mabare zelela. Na banormambiao nizo nyumba zinji zilalavonsi mazamba menji yende hamna nana nzia zinji ziunguha hasibabu ya hemilima ikao ndo ya puha heze mvua nsindivu zinyao hunu zidunganao na upepo wendao hadharuba kabisa. Wakati unu madhomana wa mazama nana madhomana wa daula ngwashemezao ili utaraji wahunde misaada na wakati unu zembao za kijeishi za hezinsi zinu ngazendeleao na hazi ili uhubiri emaranya na ulaona na wataalamu wa mirenje shijundu shinu ranzinde juma inu shirenge nzia huendeleo harumi bahari ya Karaibu na lesi wala Cuba uje esuheili ya joloheya ya Marekani nane nsi ya Mexico ijo mkinishiha informonsi inu shijundu shinu shiremmezensi hizo ndongo ikao wataalamu wa mirenje ngwaparao wandu wanshio harumi mabavu yayo warengeze hadhari za lazimu ili wajiwa kena namna ya ujihifadhi. Waimna ijana mtutu mrumshe ulona maha kumena miili ubadiole zina Hana Ayman Goda na wengi na asuli ya shi Masri na yehendele ya nensabu heki Faransa yambao tenis de table na ibenu hawaja ukaya uharuma owandu endele yao nensabu heinu wa mtsini mwa maha kumena mitanu yende uloswa fil awal hunduniani o wakati unu no harumale bara la Afrika nge swafi ya mwando wajau na mara hamara haruma zinsabu ho ya zirenge yao funvu nguhundano na kupu mfano mwahajana hahundana na kupu haruma zinsabu za hinsi ya Masri uhusu ye tenis de table na bulawana nefundi umlelo haruma zinsabu hozinu ngabo toba inji na ifundi haune sawa jaukaya yabara gabili yabo eka mnyezi mgu hamjaalia ngujo kamruikao hadaraja dunia ngujo nikasheo ya Masri o haruma zinsabu hozinu na upande wa hemzazi ya mza wajau
haonesa wajaukaya eka Mwenyezi Mungu ngonzo yaburagabili yabo emnaijana woi ngabo toma inji ya ukaya ngujoka mndu wa uvaga harumazin sabu za tenis de table haukaya wakati unu ye mashindano ikao ngu yarenge yofumvu nguone sondongo za daraja ya haju na watala mwahensabu heinu waone sabukaya eritmu ya nsabu ya hahe nana ujizi yalo nuo gazi hakikisha ukaya eka habai kwa harumazin sabu zinu wayimru ujonishia hadaraja dunia uhusu ye tenis de table bainge wakati unu harumi daraja ya watsabu haji wa msini mwa mahakume na mitano yeye wakati unu nge swafil awalu hunduniani Haunji Harmon Kade wa Hesport mashindano ya mpira wa mundu ya championa cha Comores ya njianziani mfumo ntino harmwe jimla ya hemasiwa harmwe lesiwa langazija Union Sportive ya Zilima June Etoile de Comores duabua zentabu mfumo ntino nizo zikazakifu hamagoli mararu kwa hata faida ya Union Sportive ya Zilima June ni mashindano ya mpira wa mundu yanu ya kawendelea watina washangiri izinu ya mbwa wiklo hasaba gundo wade wa coronavirus na hoste hizi hadhari za homtinioba hao wadi ingizo wajibu usoni mwa haina mundu Swafiat Ibrahim na Ibrahim Kababo wazienshi hena mnaino Ikandele baki ya labili ndo bombo njema ya kaushinda ithibitishe oshinzi hosonimwa ya Etoile de Comores ya nyumadzaha zinu hasibabu de magoli maili ya Zidane nele goli la Nasim. Banda magoli yanu yo maili watezaji wa Etoile de Comores wafanya ze jitihadi za hao wazidisha ze jitihadi ili utumaini watie goli harumwa efile ya he bombo njema ama koza mkinishiha bombo njema ila wana neze nukutanda ruza hezinsabu baishe Etoile de Comores yende na ushindwa ama lebaki ya lahandani ekipu yinu ishindi idhibiti bombo njema banvu ya hoandu wakahoshi wanzani kwa jauna tofauti baina ya hezejani buzombili helika wandu wakaulinda waone tofauti nkuu habo ikawe bombo njema inu de alawana no ushinzi wa he championa shao mahazivizili na 20 Etoile de Comores inu kipu ya kauheya idaraja ya handani unumwaha wakati kaujaka ya mwinji hakuwa kuu wa ushindano wa jiprepare ho wa deunu bon normalement adversaire na kalamina usuka leo c'est adversaire ka ho karma compétition mais c'est son type rambu wa kakafre par rapport à zeza kauzifanya harmonie coupe de Comores na ne phase nationale donc voir la différence ishindi vanishiha bosha yo tsala ya onisa ka karja jiprepare chandu kansa katika ufanda na adversaire ka tizambando ka karma compétition aka active par rapport yangu ou bien par rapport à équipes zabaki ken debut awawa hasi ma coach ya usima vamana hizo kipu shindi releve amando rambi aba awamu foresho kwa ku parce que uramba indice ya kaya relâche harmonie 50 minutes donc ça montre ka baka MPLHT waka condition physique que Zimbabwe par rapport à adversaire ka respect ha court communiquer e match ka match 0 parce que premier match yo normal ma joueur wakana na uharambabi honja hotera ma adversaire kartsua jua round kwa jara mpira fikira ma première mi-temps yele yone sambabi parce que on doka uria mbabi honja mwe match cha deuxième mi-temps watoto waji relâcher wari match afikira hama zenongozi zibadili har shindiro hundu ha score ya 3-0 kama fikira hama ingio large par rapport ni namna adversaire ya jidone shabon yode namna ngamfikiria hama victoire mérite quand même parce que équipe abomoja meka supérieur hana Etoile de Comores leo Izuandu watanabahi wa jaudu kaze dakika mengo shenda za hezenzabuho watezaji kwa jaka na mvu ngezione sawa ya uka kwa jashinda wajitanyarisha hanamna njema dohonesa wa jau ya uka championa shibaki shinji zinu dezenzabuho za kaubuwa ya championa ngeladhimuo ezekipu zonti pia zizidishe jitihadi habo ikaongwa na hazinziro ya wakalantiza haswa ezekipu za kauheya daraja ya handani unumwaha habo ikawa winji hazo zohanza urejeye daraja ya pili baada watushinda wajitanyarisha na harmarisi wala mwali wa jau ya fumbo ni klubu ibahagaba kabisa ejeo klubu ya Howani hoshiwanza shampira Alhaji Ahmed Matwar hamagoli mararu kwa hata wajau harmarisi wala njuani FCO ya wani nekipu ya Kelesport ya Kelesport dozabuwa zensabuwa za informontinu nizo zikaza kifu hata kwa hata baishe zekipu zombili zika haina mzima hakawone sa utaalamu wa hae wa mpira wa mundu ama kabati ya bahatisha ya honda na ushinzi na rudunge melezo zaidi. Kavasi amshinda mnyawe har mwezi dakika tuswini za lidangazo baina ya FCO ya wani na ya Keli.
Ubulwa ya malangazo ya utaha ukongwe wa mpira wa mundu wa Komoro ikai lazimani vasike wantu harma ishanza be harma zbanara wanadamu waka wengi wakutungia dangazodini. Mboruini yendelea hawa ya amani na usalama la ujedi ubalozi wanzuani akumshukia dishama la yakele ama kashinda afanya itafauti. Dala ngo equipe jeune wanu anatsara aka sina experience tiale donc karto jwara la rengema fikira tra hensimbali donc borake karibu nerke sur donc do asufanya jitadir shinder ke arma ile 3 ou les 4 premiers par shinder ke sur ne mentia tu mahani ile shinde mahani vojer pangi au kambar fikiri ntongo za hajwaju. Gagner un point à la maison, yoti les objectifs rakwitaha. Maintenant lazimu rassurer à la maison. Mais le football c'est comme ça, fakati lazimu accepter. Mais ce qui m'a qui proposer Léo washindi wajidone qui bakimba lokamba wapare confiance mais avec le temps ce qui m'a confiance sur para. Zadunga wotena lokamba rna major ilomba Léo karashindara wapara ce qui m'a rina le côté amironsi. C'est un élément majeur. Arna Bouliamini, c'est l'international. Il a Kachanara Mpara pour des raisons de blessure. Arna Fidelis, c'est le moteur de l'équipe. Armée militaire, Kachanara Cavani. Arna Latila Toubabou, il a pour des raisons aussi. Kachanara Rudrevan. Donc, il y avait des éléments. Ils apportaient beaucoup plus. Armée Victoria Léo, zéro manqué. Mais toutefois, ma jeune Wadi bataille et je les félicite. Kongwe wanzuani aparanukto moja habarika o kaisi njema na wai. Na siku ya meso malangazo yani yatuendelea minhum de Gombesa ne Olympique ya Misiri. Na onkade wa mpira wa mdundo rakauti ataliki kabisa taarifa habari hata ya makatiano ezarbakia ndo simbushiriani mkamilishe habari na majinjema za khairi wadzima ne URTC maraba menji ostamili wadzima nasi ahsantu. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit, suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC, et puis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Bref. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.